Ayan. Tignan natin kung legit, guys. Tignan natin kung legit. Ayan, guys. Tignan natin kung totoo. Uy! 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 Ayan na, guys. Legit nga, guys. Yan, guys, lumabas na. Kaso namatay yung kalan. Guys, yan, ulitin natin. Nilagay ko na lang dito sa gilid, guys, kasi namamatay yung kalan natin. Then, guys, lumalabas na siya. Natatakot ako baka kasi sumabog eh. Ayan, guys. Ay! Ayan na, guys. Kailangan pala, guys, tanggalin agad natin.